शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अमरीकी खातून के वाक़े के बारे में बताएंगे जो हाल ही में न्यूयॉर्क में पेश आया। कैंसर में मुब्तला अमरीकी खातून जिसको डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और वो बस अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी, मगर 2 साल के बाद उसके साथ ऐसा क्या मोजज़ा हुआ कि जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, उस खातून के साथ क्या मामला पेश आया, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहना होगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहरीर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। दोस्तों, 12-13 माह की उम्र में जब बच्चा बोलता है, इसको माहिरीन की जानिब से बोलचाल नहीं कहा जाता बल्कि बोलचाल की आवाज़ें कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे सिर्फ रोने की आवाज़ें ही निकाल सकते हैं। वालिदैन बच्चे के इस रोने से उसकी मखसूस ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो 2 माह की उम्र में ही बिल्कुल सही तरह बोलना शुरू कर दे? अमेरिका में रिहाइश पजीर एक 25 साला शादीशुदा खातून कैथोलिक ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। कैथोलिक अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। कैथोलिक के बाप के पास पैसों की कमी ना थी, इसलिए जो बात कैथोलिक अपनी ज़ुबान से निकालती उसका बाप फौरन पूरी करता। दोस्तों, कैथोलिक 10 साल की थी जब उसकी माँ बीमार रहने लगी और फिर एक दिन वो कैथोलिक को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। कैथोलिक बहुत उदास रहने लगी थी, ना कुछ खाती ना पीती। कैथोलिक के बाप से अपनी बेटी की ये हालत नहीं देखी जाती। वो रोज़ उसे बाहर घुमाने ले जाता, लेकिन कैथोलिक की हालत वैसी की वैसी थी। कैथोलिक के बाप ने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसने कैथोलिक के बाप से कहा कि वो अपनी बेटी की शादी कर दे, इससे वो अपनी नई जिंदगी में मसरूफ़ हो जाएगी। कैथोलिक की शादी करा दी गई, लेकिन उसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई। डॉक्टरों का कहना था कि कैथोलिक को अपनी माँ की मौत का सदमा है, इसलिए उसकी हालत ऐसी है। कैथोलिक का शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करता। वो हर वक्त कैथोलिक को खुश रखने की कोशिश करता। अब कैथोलिक की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। वो अपनी माँ की मौत के गम से बाहर निकलने लगी। दिन गुजरते गए और कैथोलिक मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए। शादी को 4 साल होने को थे, लेकिन उनके यहाँ अभी तक औलाद ना हुई। कैथोलिक के बाप के पास रुपए पैसे की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी का बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, मगर वो मां ना बन सकी। कैथोलिक मेडिसिन खाती रही, लेकिन कोई मुस्बत रिपोर्ट ना आई। वो दोनों मियाँ बीवी काफ़ी परेशान थे। अचानक एक दिन कैथोलिक की तबीयत बिगड़ गई। उसको राहम में शदीद दर्द होने लगा। कैथोलिक को इमरजेंसी में हस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप किया और बताया कि कैथोलिक अचानक राहम के कैंसर में मुब्तला हो गई है। 15 डॉक्टर्स की मुश्तमिल टीम ने उसे बताया कि वो सिर्फ 3 या 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जिसको ये मालूम हो जाए कि वो बस कुछ दिन ही जिंदा रह पाएगा, उसका क्या हाल हो सकता है। इस खबर ने भी उस खातून को राहम के कैंसर के साथ साथ मायूसी और डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। मुसलसल रातों को वो रोती रहती। एक रात यूं हुआ कि वो इसी दिली बेचैनी में मुब्तला थी और रोए जा रही थी कि उसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी और उसको खुद में थोड़ी तवानाई और सुकून महसूस हुआ। मगर वो खुदा से मुसलसल गिले कर रही थी कि ऐसा उसी के साथ ही क्यों हुआ। पहले उसकी माँ गुजर गई, अब उसके साथ ये हालत हो गई। बाइबल पढ़ते उसके खुदा के बारे में बहुत से सवालात पैदा होने लगे। उसने करीबी एक लाइब्रेरी से दूसरे मज़ाहब का मुताला शुरू कर दिया, मगर उसका दिलो दिमाग एक ऐसे सच्चे खुदा की तलाश कर रहा था जो उसको मुश्किल से बाहर निकाल सके। मरना तो तय है, मौत बर हक है,
اسے آج تک کوئی نہیں بچ پایا، مگر وہ مرنے سے پہلے اپنے سچے رب کو پا لینا چاہتی تھی۔ اسی طرح مطالعہ کرتے کرتے جب اس نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا تو اس کو بہت سے سوالوں کے جواب ملنے لگے۔ وہ جان گئی کہ یہی سچی کتاب ہے اور یہی سچا واحد رب ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا، نہ وہ کسی سے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ کے رب، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تو ہی میرا پیدا کرنے والا واحد اللہ ہے، میری رہنمائی فرما، بے شک میں تیری رضا میں اپنا سر جھکاتی ہوں اور تو ہی جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے، میری مدد فرما۔ وہ روتے جاتی اور دعا مانگتی جاتی۔ دوستو 2 سال بیت چکے تھے۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ پہلے تو ڈاکٹرز نے سمجھا کہ یہ رپورٹ میں کہیں غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ شادی کو اتنے سال ہو چکے تھے، اتنا علاج کروانے کے باوجود کیتھولک حاملہ نہیں ہوئی۔ اس کا شوہر بھی کافی پریشان ہوا اور اس کا باپ بھی یہ سن کر کافی پریشان ہوا، کیونکہ رحم کے کینسر میں مبتلا عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کے باپ اور اس کے شوہر نے سمجھا کہ یہ رپورٹ غلط ہے۔ انہوں نے دوسری بار، پھر تیسری بار اور پھر الٹرا ساؤنڈ میں بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ حاملہ ہے، تو سبھی ڈاکٹرز شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت کے کینسر کے ٹیسٹ دوبارہ کیے۔ تمام ٹیسٹوں کی رپورٹس نے سبھی ڈاکٹرز کو مزید حیران کر دیا کہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کینسر اس عورت کو موت کے منہ میں لے جا چکا تھا اور اب اس کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہا۔ ایسا کیسے ہوا؟ وہ کینسر کیسے ختم ہو گیا؟ کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ در حقیقت سبھی کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر وہ عورت جانتی تھی کہ ایسا کیوں ممکن ہوا۔ اس نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کا نتیجہ ہے، تو اس نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ خبردار، اگر تم میں مسلمان ہونے کا سوچا بھی تو، جس پر وہ خاموش ہو گئے اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، جیسے مجھے تو نے رہنمائی دی، اسی طرح میرے شوہر کو بھی سیدھا راستہ دکھا۔ دوستو پھر کچھ یوں ہوا کہ بچے کی پیدائش جب ہوئی اور جس لمحے اس کا شوہر اس کے پاس موجود تھا تو وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے اپنی ماں سے واضح لفظوں میں کہا کہ اے ماں، بے شک قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے اور بے شک اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں۔ یہ جملہ بول کر بچے نے منہ بند کر لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر اس کے شوہر نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا۔ دونوں میاں بیوی فوراً ایمان لے آئے اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔